sekalian Jumatan toman gagal karena gara-gara pada tak ngerti naga hukum. Toman gula sekalian nih kah ntar ke jompo. Jumatan nih kah imam mare qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, tak usah ruku langsung sujud ke bawah. Tegur ben makmum. Subhanallah. Seimam gimeng. Apa sih kalau pahir kok lah. Ongke ke atas. Depak ke atas saya tegur boleh. Subhanallah. Toron boleh ke bawah. Depak ke bawah tegur boleh. Jangan lopot bakun. Ongke toron. Seimam posang. Abrema aslinya. Karena tak ngerti je beden apa, ipa terus ben imam. Lemak mau merijar galacer bah. Entar ke jompok ke kepi, setong beda ngocak, din kaula aman din gule ke. Anapa ma aman din ba? Din gule ganti sujud sahwi re merena. Can. Bama ganti sujud sahwi berema ke. Can mon beda ngalopai di lumpajang ganti sujud sahwi. Iya mon sunat. Tahiyat awal ben konot kalau pai kening ganti sujud sahwi. Mon perkara wajib setin tak bisa. Ada oleh ganti sujud. Ay, ada berarti betal gidin kau lepas ni. Wah, ada pada sal lagi ya. Can setongan na boleh. Kau lentan mon kau lagi. Cek reng abeknya mana reng butuh. Kiro noro imam lecu. Imam tak rukuk kita rukuk gitu kulitan. Pokon can imam dak berak, imam dak temor. Mun imam buru-buru kiam ya, pada buru bakun. Ya. Nyaman. Cet ot-saut nereng butuh. Katon bangga reng butuh makanya le kabele kau reng mon kau le cek reng kau lereng butuh nyaman. Ya, tinjek le bela pak cek butuh. Keng tak usah ngaku cek pinter ngak nih. Nyaut si setong na boleh. Saya paling sal ke. Saya berdengi di luar nak kaca. Anapa? Ada asal lah kakapi pak. Ambu kah bajang duhur bila gagal Jumatan rela sal rela. Ya. Akhirnya bajang duhur kakapi. Ini kan gara-gara tak ngerti ke hukum bajang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sateja para alim, para kiai, para guru, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan musola, sesatejana nyon seporah abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongah. Seteja si ampun nyarengi abdinah ngabiti gelek kantos semangken kak dintoh. Dek keajunan abdinah sangat amul jaki. Seteja tokoh tisah utamaipun kelebun asarang seteja pembantu pemerintahan tisaipun abdinah sangat amul jaki. Beda kelompok tani lagi ya kelompok tani sih mah beda menikah. Kelompok tani bumi rejeki. Seabtina sangat amul jaki, langkong-langkong juga seteja pengurus takmir Masjid Bahauddin. Utamaipun ketua takmir. Saya metorot pamangkitan kula masjid ni kesedeng ni kawan. Sip masjid nggak nikah. Sepenting fasilitas sah nyangke pak jeding beda. Sabab
tanda kiamat masjid tu berak si genteng keng tidak siapa aja ada. Ni kementer beda siapa aja ngalaku nabu sobu ni kah. Malam bon, kalau 10 orang seperapat. Ni kamun pas ibabak malaman boleh karena gara-gara alasan pengajian pas tak apa jeng sobu ya dah oleh na pengajian dia dah. Sabab ten gula se kebeter empong ingat ke masjid. Kiamat tak kira tepah can kuste kanjing Nabi hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat tak kira tepah kaca pernah orang lecung-lecungan di dalam masjid. Lawa todus. Wa masjid ningiti sasilayan wa legenteng kegapi. Hari-hari berak masjid engkau bon. Ayo pangaracak wa begenteng sombongan serba. Siapa jang dah siapa jang dah. Kau letak nyala akina bangun masjid eba genteng, ya tore. Keng cek takar israf, cek pemborosan, mon cek tada parlon nah. Wang dunya pak, pon cukup lah ngak nikah pala nyaman kakula nikah, lekah. Tani ini ya lekah ya, paker ya rantala teti. Jedeng beda menikah, pon lah tak usah, cek gen, kari sing isi orang ngabira nikah. Kari sing isen orang mila na tugas sa takmir mong kuda ka aptin na dinto beni na mong urusan pembangunan masjid ben wahdanada na masjid samangkin sa ibang tabang panika polan na toman aptin na hadir da kasi tong masjid atau karwa takmir ben yayasan atau kar. Ya benih berak nengi baru ngering atau kar, makin nengi masjid cungkun tema datang ya. Tak kira burung dan. Bada si repuan tu dia imam, ya. Jadi imam repu yang dak gejin ada. Secara kenceran solat teka ro, sengi imam ben si makmum persis pada. Bahwa beda keutamaan teti imam kini ka perkara lain keng kencer na beje nge imam ben makmum pada tak usah abok paksi teti imam pak tak usah teti makmum pada ani kebeni keng kaula bahasa masjid sebede ganto hak kaula tak itip tak langkong ke bahasa kibab anu ada ni ke keng cet acara tanah apa beda na kula. Beda imam setong nah tak setuju ke imam setong nah pola ngucap waladhalin tak tepak ke dhad setong nah nyalaki setong nah kia pola ngucap ihdinas siratal mustaqim tak tepak ke sad sebaling salah ya pas tak bejeng ke masjid ya. Can setong na tak sah aja roh, can setong na tak sah kayak pejang ni bengko be, dek warlo na dek amak mom kerengak roh, ya. Ya ni gara-gara sal masjid beda masalah nah. Kaula penika sekalian toman iundang, kangkui motos setong parkarah nengi masjid. Acak kik iantara nah yayasan bentakmir. Cakik kebani kebiasaan tak kira pola na bojong sobutan. Tak kira pola na solat sila makbekto. Mun akhirat tak matokar orang tan. Si matokar orang wah dana. Tunya gini ka. Tada orang atokar karena gara-gara solat Jumat, solat tahajud, solat subuh ada. Si matokaran manusia tunya pak. Kaula mator makin anu ka entuk anu kula ngocap ba nang gelu kapi sesiap salat 5 waktu na ka masjid ngacung ada pada si nyunjung ada pa mun si muli gela ambian mun can kula panika kan berdasarkan berarti nak benang tanah enggak ada tanya ki pamayo
Saya siap solat 5 waktu naga masjid, ngajung. Saya tong dek sing ngajung apa Pak? Ya ini kan. Ni kecerita na gulen nengi takmir masjid woi disah. Nih di acerita gula. Mon sorwati ori selang pecetol mbian. Ini kan proposal sampai proposal iya pokon bila babuah dana jadi masalah apa? Akhirnya gula mator. Masjid nikah cek saking pas sana babiki anggota takmira. Ingat gue lagi anggota takmira menikah orang 36. Anggota takmir dari masing-masing kampung. Kau bilang ngocak. Masjid nikah cek saking pengurus takmir rabi. Tahu sah orang dan. Tahu sehari-harian kita ya pengurus takmir rabi. Mau rep isak ben sobun apa ke masjid ke kepi enger masjid dah. Tak kudu orang dan pengurus takmir ya fi. Sejak lama retolesnya mana? Saya lakoi sebut saben pengajian. Oh tiong ke masjid. Reng 36 nih. Tak usah lo kan orang je. Makanya ada reng adan enger masjid dah. Mun bera urusan sejan gela. Wah dana isap. Pasti tak tahu apa. Celep lah. Mun berat badan di bawah 50 kg tak pati bengal ke angin. Sakit ke penggip, pengrek apa. Amilan dan kula mator, ambuh lah. Tina makita, mi pola perlu bangun menara, arah apa mak? Lah nggak ada bila. Sela tak usah aja, gak nikatan. Ini kan aman, karena kadang beda masjid sebagian pernah. Pun bong lah bangi kunci dari luar. Makai beda jeding, siapa ngambong mula lah bangi kunci pada benda. Makai gula lebat para pangisai dari songsongan lebat ke kantor de lawang. Kari ambo nih kantor. Urus kunci lah bang aja dia. Mun jeding ganteng, keng tak bagi ambong aja. Ya apa? Pak nyon semua. Saya datang genjeran beni perak masjid diri ya buk. Saya datang genjeran beni perak masjid. Muntak ngkim pian si nyombang abenyaan jeding ngeris datang genjeran. Mesti beker. Muncet pada renggantuan benih ke siapa aja ngah. Tak kira patenya perja ke jeding dia. Nyon sebora pak. Reng asolat bisa ikam maafai. Keng mun reng akemi tak leju koryocol no. Orang abejeng panika makita ke masjid nengi kiri jalan tetih. Kabutuhan si paling mendesak iriah jedeng ria. Sampian teman masuk ke masjid epentai 2.000 rupiah. Ada gratis. Saya usaha majer ya jedeng. Ana pebolan kebutuhan primer ya. Kebutuhan si tak kening buja panika. Milan gula motor, takmir, tak usah intap je labang dah. Ongku napa boleh sampean bedening kiri jalan. Ni kesada kana takmir ben sada kana setuju masyarakat eka dintong senyompeng kaangkui matepak beuna kebai masjid pani. Senyompeng, mun tak nyompeng je rep-repan tak bilu apa je. Ini jelas gula pani. Ima yusilah cet letak nyompeng ke masjid pas tak intar ke masjid pelekan. Mak kau leben sampian penikah can hukum akal pasti selamat akhirat. Pokok kia apa jeng. Mungkin dah apa jeng pasti selamat. Orang penikah berdengi bejeng. Ku setanya kia kada ben Gusti Allah bejeng. Kak Dinto Hodri Gusti. Hodri Kak Dinto. Apa jeng je? Apa aja mana? Ke kanan. Lain bila siapa aja. Kak Dinto beda boleh Gusti. Orang kampung ten. Apa aja aja? Enten tak apa aja. Kakak Cer. Lain urusan apa? Pabonyai amalah sampean si lain. Keng mun pon tak apa aja. Tadi ajaran masuk ke surga. Tak kira ten. Tak kira ten. Tina mak pas bangun masjid ke TV sekali.
Si bangun masjid reka tibi benreng sorang, selain tak rok norok pesena, keng tak bejeng, tak kira masuk ke surga aja. Tina mareng ampun tendre tegele tak nyelem ning yaing, ajalan ya ning sungai laun nah. Tak usah libat geledek paha jalan ning itas aing ora. Ngabur pada bentel kok sekali. Mun tak bejeng, tak kira masuk surga aja. Jelas-jelas menikah. Karena bejeng penikah setannya agi ada gulaku ya juna Allah. Ya ma yu pekere bejeng abe rema pada ben muah. Muah penikah ya besaki pertama ben oreng. Sehingga saya beda ben sampian ya muar ya. Bila muana ya besaki lebur selain norok lebur pak. Keng mun la ngenyes pada bendila ke Andri ya muana. Tak bisa je lah pak. Ibu kalau berumah boy tak masuk je lah. Sampian ni kan magi bangang gue jalan nah. Abate, apan topel, sebatu, semir, pasang benda sini nah. Itu mau cek reng tisa bakun. Pada ben gula potong na po. Pada ben gula ni ka. Kaula ni ka gila pun tu cerita. Pada ke hai ngise tak itu mau cek giain aja. Itu mula depak dan naik wah. Insyaallah pangeran engkau dari temu aja kiai najan gula nih mereka. Mak bocor udah bahkan tuh udah foto na ya. Udah foto tahun berapa ya. Sabab rentan. Napa boleh nak kanak pada ben gula koros boleh. Melarat saya temu cek kiai nah. Kula tak keratanya ki buru nengikan yang nadiyafah neng ADR ki orang sarang. Kula tak minta saran. Beremes itu mau je gula kiai nani kaki. Masa gula apa ngomong dari jauh paneka. Engkau regi kiai gua masa. Ya celah tak ada ring ngambek. Beremah. Ini je tak ning akal aja. Lima nomor setong ayu kau leben sampian penikah. Mun bejeng bagus tak kira beda urusan dengan kopur pagi. Lah tak kira beda urusan. Cung bagusan bejeng milan ajan kusti kanjing Nabi alaikum bis sakinah. Ben mun apa jeng petenang betenah. Sehingga mun apa jeng petenang salli salat muwaddi salat beun paong guan ongku. Apa napa sebab setannya kia ku laku kada ya juna Gusti Allah. Ya bejeng. Malah kadang beda saya tak tahu. Katipun apa Nabi kaula paen tak ruku langsung sujud. Faulnya kan dia sujud sahwi. Jadi kan cet lepas dia tak ngerti na berarti. Kelak kian beda pertanyaan wanita mah. Manabi kaula tak kentok nyon sepora nikah. Pamadura ban gula mak leka ngerti. Manabi tak kentok kak saya. Oleh terus aki napa ambu bejeng ya bah kan kini kepon betal wudhu engki tapi kau le tak sengaja dan tak kentok gula can gula pikir napa mun tak kentok pas beni kentok nyaman kelun jadi tugas takmir beni kebeni ngomong urusan megenteng masjid. Ya bareng pengajaran mereka. Kulikan toman pak sekalian Jumatan toman gagal karena gara-gara pada tak ngerti nak hukum. Toman kulikan sekalian nih kan ntar ke jompo. Jumatan nih kah imam mareh. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tak usah ruku langsung sujud ke bawah. Tegur ben makmum. Subhanallah. Seimam gimeng. Apa sih kalau pahir kok lah. Ongke ke atas. Depak ke atas saya tegur boleh. Subhanallah. Toron boleh ke bawah. Depak ke bawah tegur boleh. Jangan lopot bakun. Ongke toron, seimam posang lah, beremah aslinya. Karena tak ngerti je beden apa, terus ben imam, lemak mau merijar galacer bah.
Entar ke jompok ke kepi, setong beda sing ngocak, din kaula aman din gule ke. Anapa ma aman din ba? Din gule ikan te sujud sahwi re marena. Caan. Bama ikan te sujud sahwi berema ke. Can mon beda sing kalopai di lumpajang ke te sujud sahwi. Iya mon sunat. Tahiyat awal ben konot kalopai kening kan te sujud sahwi. Mon perkara wajib setin tak bisa. Tak boleh kan te sujud. Ay. Ada berarti betal gidin kau lepas ni kau. Wah, ada pada sal-sal lagi ya. Can setongan na boleh. Kau lenten mon kau lagi. Cek reng abeknya mana reng butuh. Kira noro imam lecu. Imam tak rukuk kita rukuk gitu kulitan. Pokon can imam dak berak kita berak. Imam dak temor. Mon imam buru-buru kiam ya. Pada buru bakun. Ya. Nyaman. Ot saut nereng butuh. Katon bangga reng butuh makanya le kabela kau reng mon kau le kecek reng kau lereng butuh nyaman. Ya, tinjek le bela pak jek butuh. Keng tak usah ngaku jek pinter ngak ni kira. Nyaut si setong na boleh. Sebaleng sal-sal ke. Sebede ningi di luar na kaca. Anapa? Nah, ada asel lah kakapi pak. Ambu-ambu kah bajang duhur bila gagal Jumatan rela sal-sal rela ya. Akhirnya bajang duhur kapi. Ini kan gara-gara tak ngerti ke hukum bajang dia. Padahal itanya agi ka ada bajangan dia mak. Lakuna sadu malam depak kajuna Gusti Allah. Tak itanya agi masjid genteng panjang anja. Rengam puntan genteng panjang masjid depan ada apa jangan panjang ban. Jaro masa karena gara-gara pun legenteng masjid depan panik. Kepakari sengit tedung ngembian. Abajang. Cuma so akal. Tori ka kuleban sampian. Padahal kuleban sampian pun yakin. Setanya agi ka ada pagi pejengan. Keng pejeng tak toman beden yang pikir. Katon enteng ke piring makin ke pejengan. Ya boleh. Beda pertanyaan. Anak berema orang ngangkui ruku atas bebeen niki mage. Oleh na banten na bajang ya boleh. Ya tak ngerti berarti ka hukum bajang. Mun ki beda pertanyaan ngari ya. Oh tiga beda pengajian rutin kata mage. Ya bila tak nyaut ya tak ada berarti lah. Ah mana tahu santos jawaban aja. Ya mar aja reng ampun tak kekurangan kia aja. Keng sing ngaji ya mi tak ada mi. Saya ngaji ya mi tak ada. Saya kan susah. Piracan kau leben sambian gula nikah bojong. Contoh, beda hadis nikah. Hadis sohe nikah. Beda orang yang solat. Iman kaman gula sering mator benika. Beda orang yang solat. Tegur ben kanjeng Nabi. Kempangan nikah. Au kama qala Nabi. Ben si solat ki burung. Engki Rasulullah. Apa jeng boleh? Salah apa jeng aja dia ben. Mari apa jeng pokoknya apa jeng boleh? Salah apa jeng aja dia ben. Mari apa jeng boleh? Tak tepat jadi jadi. Karena pon uning akhirnya mator kaula pon uning boleh Rasulullah. Apa jeng si tepak ni kay ngak napa? Oh ni ngak gula apa jeng ki ngak guru si boleh gila guru. Can kusi kanjeng Nabi, orang apa jeng ria, ngak ria. Le ngak ria. Mun bah jelas lagi kapi, kalau 12 tak mari deki ja. Kau le tak jelas lagi ngak ria. Mun bapa jangan pani kata usah ngunceng kiai jauh. Kiai si semak pada tahu, si ngaji beda dapat ada, ngak ruah. Saya pikir boleh mak, saya usah pikir kau leben sampian. Sengak pejeng kau leben sampian, piracan kau leben sampian tepak. Bila yokor ka hukum tak tepaan sekali. Padahal pun ila ka bela, setanya kia ka ada pejengan. Keng pejeng kau leben sampian tak toman yurus tan. Mayu pa beda pengajian rutin riawas. Saya tak usah kiai jauh, kiai semak. Afenta safina, afenta sulam. Mun kiai beda pertanyaan kiai. Mun ngangkui ruku atas bebaan oleh napa punten. Ada berarti tak mare bepejang rezeki. Ada beda masalah bejang.
Tak langkong geng, orang ngabejeng tak ngangkui songko asan apa punten. Iya dia pada tak ngerti ngabejeng berarti. Kan nggak gini kan. Anapa mau ngangkui ruko atas bebeen geng. Ki kan mun parpan ngangkat tanang pas itangali diri bebe gurege. Dulu tak ngangkui panapan. Perak ngangkui kacamata kuda roh. Lama ni tengkui jongo diri bebe, itangali kapi belum dalam. Maka din lagi an mun jongo diri bebe, itangali lagi ya. Din siapa sih tak itangali mulai jongo lah. Aurat panika diri ada, diri budi, diri kanan, diri kacer, ben diri atas. Mon diri bebe, beni aurat. Mon pas diri bebe tak masuk aurat, dek tekun di lagi anda dah. Mara coba bah lagi an segema biro mancing apa aja, bah jongok diri beben sarung ah. Ya ben rongko orang jadi itu mau ke kapi pak. Sekocak aurat panik kepi, mila sampean mak, tak usah mang sampean ngangkui ruku atas bebeen, tak usah. Apa je tak asal tu ring apa je, tak asal nolap aja. Kan ring apa je dia caran kadang saya salah. Ya marah soal misal. Padahal gue tak apa jangan dia je, yang lain ngak ke masjid ya. Mak, bini panik kamu ngangkat tanang diri bebe ke atas. Allahu Akbar. Setinggal kui ruku cap apa boy, tak kira tak nyingkap aurat. Mundin lagi andiri ada baga budi. Allahu Akbar. Malah itu mau cek laki, din bini anjing kole jauh ya diri roson. Diri babai ke atas. Ana apa bolat? Bede saya jaga mundin bini an. Ani kaungguan gula. Pak lejan sampian gula ke jengken gula bentah hukum nih. Jadi mun sampian ngangkat tanang pada ban panik ke diri bebe ke atas ada masalah. Tak kira ada masalah. Jepuk yang asan nolap pamyan, ngojol jurus apa jam. Ani kan berarti hukum kita ada paongku. Ma, yu mak cek perak ngampuaki molotan, sila molotan tak tepak kamu molot, dah saya tidak. Hari dilawal lebih. Hari dilawal lah. Duh wah tak milo karasol pelekan ni beremmak. Yang cek maksan nambian. Mun bola na beni berak ambian. Kau le molotan ki karisanga ngariak ki. Artinya beda si amuntean boleh benembian ni kaki. Mun kagule molot ni kalak bila fai nyaman. Sepenting cek kalak telasan wah. Mun la telasan ya Idul Fitrinya mana ben Idul Adha. Jadi nomor setong ayu pejengan pak ongkuan mak, mun la pejengan ongkuan, tahu sah ke beter ku laku do pak kajun aku Allah. Sebab sal kau leben sampian apa jeng eko sot tusah, apa jeng duhur semolai gele eko sot, mari duhur apa alako tusah apa jeng asar eko sot boleh. Mak kita niat senyok na sabora ke Allah, pokok apa jeng tusan apa pasti sabora ben Allah. Pokok apa jeng sampian. Pas usaha bermacara na pejeng penikah sebagus bermacara ngaji norok pengajian siapa bepejeng pabeder bah marah masa tidak kumpulan takmir beda bedongku pabeder bah pengajina beda pengajina ntar korokoan merah boleh nih benih. Pabeda pangajina, makai sebeni anggota takmir noro. Sebab kewajibna takmir bagian para si oning menikah. Ngingki, on cema gula menikah mak nyon sepora. Gula nikah penceramah. Penceramah penikah buluntan tureng alem. Can paserah, can kanjing Nabi. Kulaku ning akhir zaman bekal tetemu ban kaceman kathirun khutabauhu qalilun ulamauhu tokang ceramah necar kelacir tak kekurangan keng sing ngerti ka ilmu ban alim ongku jadi tada si paling banyak itu kang tegun mik pira selang pecetol mun ceramah kebera ketemu sehingga kebeter mi itu pak kegula nikah
Oh, ya ria oleh apa ambu apa ceramah ya. Molotan gedung nyangkup di busa kami. Usya Allah pangeran. Yuma kau ni ka ongkuan. Kau leben sampian penika setaki berde masalah ben pejeng. Setaki berde masalah ben pejeng. Mon ki berde masalah ben pejengan. Tuli pamare kenika. Beremaki kau le toman sekalian telopot. Kalau paen wa. Ngoja usolli fardal asri tepak ka usolli fardad duhri. Kenika kau le sana bahuntan. Ya boleh. Beremaho ko maoreng atau le para panapejeng. Can ko tutup ke kiblat. Mon atau le titi betala na bahuntan. Ma ya warah. Kelak nih pertanyaan. Ya kan dibahas ke piban gula. Kulun kaman-kaman pengajian rutin bab solat ikalak ada. Sampian penikah mon atole edilum solat pokok bede parlon nah tak titi betala tan. Keng mon atole tade parlon na niat je kerjaan beni atole na si mabetal ak kerjaan si titi betal. Sebab mak nikah marah-marah san misan dah. Kaula jan sampian nedup ka menikah. Ada je pada tak posang berarti gula. Lah menengah ni kan ni kedup ka menikah. Menengah ni kedup ka mah. Adup ka kiblat ni ka gula bon. Berarti oleh apa jengar ya kok. Dup dak daje kayak ngoreng atau oleh ke bara. Berema? Oleh rela. Marah petepak nyaut. Oleh panja. Sal ring ampunten remon pah tolos oleh. Allahu Akbar pokok lah orangnya dudak bara ngak dia. Ya sal aja dia pah. Mak saya kocak adup rededen. Deden. Mila no upama kaula adup dak bara pada ban penikah. Pas beda saya nyelese nang yetien ser ngeleser atole mbe antak napa mi tebak ke berekai. Ongkuan ria. Kula tak aja. Napa boleh pas tebak ka olar. Setong tempo beda hadis ada buagi mun tatemu benleng celeng di dua jadi tuli pate. Napa gini olar ben kalah. Yekeng beda katanton na cio pahang kui bungkol hadis bening. Aku mun tebak ka olar ki maten kan berarti ngelak dong pentong ki. Mari ngelak dong pentong ki laben posapon nah. Ki cece ki, mari cece ki buang mari nak beli boleh ke masjid. Ya sal jadi ben pa. Hari mun tak ngaji bab salat tak kira tuli mari aja. Sampian mon keng beda masalah pas atole tak teti betal lah bunten ki keng makro. Saking makro. Milan nah saya kocak adup ke kiblat penika ya ada nah saya adup ke kiblat. Pada ben sampian mon nekani hajat nyon sepora. Aseni ben aku padeng mon neng ete ger tak oleh adup ke kiblat. Kau lenten ke atau oleh sambi ngak nikah. Pada ben pertanyaan na binder. Katipun apa hoko mengki mana bi akemi orang adup dak bere keng selangai bilu padup dak lawo ngara. Berem hoko majire. Ya ria mun ngaku jo penereng ampunten renja tak arap aja. Arya sal remon bakun ya. Tuh sana. Pengajian malam mangken ka itu mak sakader rangsangan, sakader cucu pola-pola pas epa bede pengajian rutinan nih kak itu. Mayu aben tabep bojong, aben tabep wudu. Aruh boy. Kau ngojani man gaman, wudu apa nih kata takram mama. Wudu apa nih kata takram mah. Orang ngadup ke Gusti Allah penika tata krama dengan kui wudu. Sajon bagus wudu, sajon keterima bejeng. Ingat ruwa. Ayo ajari diri wudu ben secema-cema penika. Ada kalau tak pinta molot tanja. Keng tikel, pokok laguna sobuna indarir ya. Sampian montro ningah kau leben ajunan penikah iman ongkuan pun papuntan ke Gusti Allah. Tengku bajang sobuna. Mon la bajang sobuna tak ke masjid.
Banyak antakan tanah iman aja dia. Mun Jumatan je buhui ngemangkat ke kapi mun ke Jumatan. Mun tak mangkat terus kata tangke. Maki tak mangkat ngitek ning ilum jombon. Keng mun sobu je rang-terangan ri ya orang je tak bejang mun sobu je. Ku tengku sobu na laguna. Kau liman kaman motor man. Sobu ni keset paling melarat ben Isa, paling melarat kareng munafik. Ki je mana Kanjeng Nabi, se paling melarat cet Isa ben sobu ni. Cet itanya kiongku ben Kanjeng Nabi. Sobu na panika. Nah yulakuna mutamo ning masjid. Mun urusan dunya ben kau dieun panika, tebuna Gusti Kanjeng Nabi. Tebuna sahabat. Tak ada bangku molotan aja. Orang Jember ni yang kata mak. Syarat as'adun nas paling Jember orang telok. Nikah paling Jember ni. Nomor setong man lahu qalbun alim. Orang sededenah ingat laku ke Gusti Allah. Jember ni kah. Sebab ingat dia ya. Orang soki mun kelopai ke pangeran nah. Mun tak sombong cerek. Orang soki mun tak ingat ke pangeran nah, mun tak teti sombong cerek. Ana apa bola nah, orang cerek ro pada tak niat secerek ah. Keng aroma sejak dunya saya ikan di abe oleh nalakon abe. Saingkeun na can abe se mata ada dunya ri abe. Apa mak boleh bagi ka orang? Cereng pada tawalak ko. Cet urusan gini kamu orang soki mana mak? Bila kedung kelopai ke pangeran. Andi gedeng jan. Apaan mare ngakan. Embun mare ngakan. Anan mare ngakan. Belah. Ben si anak. Bafing. Bedem aja dia. Can embun. Bagi kau mak. Mitro ke gedeng. Allah. Apa kulkas. Aberian kulkas jadi. Mon tak gengreng soki. Tak kira di kulkas aja. Tak kira di kulkas. Tak bucok aja mak, tak kira aja. Mana sebaik kulkas tak kira aja. Keluar bah deki bila lah elop ke kapi dari biru kolen au ba ke koning. Dari koning lau ba ke jeleng. Niat ngombi kolen lah norok bente ki ngegedeng apa. Keluar bah. Ya berba jan. Milan jan bebulang narengkon nama. Jan bebulang narengkon. Jan rengkon ni ka benih jan gula ni ka ba. Cong, mun letak nyaman ke colon, ben jegi cecetagi ke colon orang. Can Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sepaling raja kenjeren, pereng sekale buri ben bagi ka orang. Karena mun ikale buri ben orang, yele burgi ya jadi ya. Mon letak ka kenceng iban jeki bagi ka orang pada ngelenyer. Mon rengko nenten tak ngakui Quran ten, tak ngakui hadis, keng bebeleun apa nyelap sep ke bunan-bunan. Jong, mon letak nyaman ke jolon ben jeki cecedagi ke jolon orang. Pada tak nyaman ruah. Keng mon cet lereng cerek tak bisa aja mak, tak bisa aja. Sayur-sayur masuk ke kulkas. Masuk ke kenapa sih tak masuk ke kulkas mereka? Wa ima tahu wa ima tempodo sabarang saya masuk ke kulkas. Saya hanya matemon tagar pada ban kocor geron. Lah tanding tolong boleh aja. Ada apa bolan? I kulkas dia. Insyaallah pangeran gara-gara kulkas dia. Kunci na orang Jember ingat ke pangeran mak. Keng mun letak ingat ke pangeran, ia kira seselekuah. Kare orang miskin mun ingat ke pangeran, tak pati anguk-nguk aja. Arya cara na Allah ka angkui majember sengkok ben memeras sengkok kulaku ni alam kubur. Sabab mak orang soki panika paparing Allah. Laib paparing Allah. Orang soki na makle banyere akhirat ben Allah. Orang laib
laib pamakle teti lantaran selamat ning akhirat can Gusti Allah. Orang teti napa bae mun ingat ka Gusti Allah, buruna bagus. Soki ingat ka Allah, bagus. Miskin ingat ka Allah, bagus. Orang soki penikah, tero oleh ganjaran lebet soki nak kutu sedekah. Keng mun reng miskin tero oleh ganjaran diri miskin nah karena ngeneng berak. Tak usah alako je mak. Orang soki setro oleh ganjaran asadeka. Ya cek saking kondi pesegi ya. Asadeka lagi ya. Kau tak usah asadeka. Mun gulu benempian saya pelai bereja. Kerana ngeneng berak. Sabari adu pelai. Jadi lepas ada ganjaran ben orang sesoki saya asadeka. Nangale orang agelang diri dia ya. Telkoan bun atas. Tegal ke telkoan bun bebe. Anga berak nih bebe nengar. Jadi saya ada tangan ganjaran jadi. Ongguan mah. Orang miskin penikah keng epasogi gulaku ya juna Gusti Allah. Pokok aban sabar ngadepi miskin. Cek saking miskin penikah pak aib Rasulullah tak kira doa termiskin natan. Tak kira doa termiskin Rasulullah. Cek saking miskin penikah aib. Encet lah bagian miskin. Repa beremah. Sepenting apa pada usaha. Sepenting bagi naman boko, naman bokong. Bagi naman padi. Keng kabur tak ujian sekali nih kanto jan. Ada tak ujian sekali yang jan. Bismillah, mari pengajian mantur bah ujian ya. Keng pamari dulu pengajian, malah tak mubar dulu. Pada tak endi mun ke jadwal ujian mah. Cok ko mangko, waduh kurang satu kang sarang ngomong begini ujian nah. Ada kurang tukang sarang, nggak muncul begini ojen. Tak eding tukang sarang. Mila namun nimbere, gue lecet tak nyarang jet. Nimbere, beda orang minta tak langkong ya. Panduan namun tak ojen gue. Etengku gelu bakto, nanti pakai nimbere tanda gue lihat. Tukang sarang. Amun nimur nyarang gue. Naremak gue. Ya pada tak mandin nama lah. Wa yunazzilul ghaith. Saya tahu ka urusan ojen Allah vera. Saya turun ojen Allah. Minta ter ojen oleh. Minta manter tak ojen oleh. Keng senantua ki ojen tak ojen pakunkan Allah. Sejan gule ko. Mau jadi takdir ojen. Tina mak tong setong orang nugu penebeng ane. Pah coco pah konjon beri capi. Tong bagatas. Tong-tongan nih bang tong-tong ngare pak. Mau jadi begini ojen reduh. Ada dua gamang, wah kabina kanca gula, nangisa telit, tukang sarang ngadiri PT garam kata lola takar, mau cari begini ojen, penita manti kan jadi begini, pathurus jadi, tak bisa sebutan. Ini satu jenis apa nikah ketanto na Allah, keng dan gula mator, salanjeng orang ingat kakusi sake ketanto na Allah, nyon seborah. Orang sehat setro oleh ganjaran imu alako awirid ngaji abajang puro le ganjaran keng mun reng sake nengeneng aro ganjaran pak nengeneng reng sake guru ganjaran mun beda orang sake teluareh can Gusti Kanjeng Nabi cukup jadilah. Pokok tak ngok aban, cukup jadilah kangkunya pora sa kapina tusan na si semolay lambak ke Gusti Allah. Teluare beda. Napa boleh sampian kek sakit nyongronyo asam urat kolesterol jadilah seminggu sampai saya tidak beres sekali. Bila jaga tedung tombet tak ning penyeting ke bebeja niteng jalan. Payakin kini kecaran Allah ngosot tusan aku leben sampian tak lebe. Papa yakin pak. Saya penting saya jangan gula-gula. Ayo. Abajang. Manter bajang aku leban sampean katerema ke Gusti Allah. San misan menika Pak. Sampai beda debu ingat ni ke diri Gusti Kanjeng Nabi. Sapa-sapa edilum saare semalam. Solat sunnat takerde pak 12 rakaat. Bunyalahu baitun fil jannah. Jadi berarti kencet larantai kebayaki bengkon yang suarga ban Gusti Allah. Pokok solat sunnat depak 12 rakaat.
Ebi itu ngaban gula. Kayak ngayon yan. Qobliya duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Qobliya subuh 2 rakaat. 12 biki. Enggak. Sereng du katondu rela ya ada seeng ada. Kira nih kak. Nika berak kare orong sih beda nih kanto. Oreng nggak beda nih mandiman terang rela. Cereng cet malam mak. Malam nih kalau 10:30 lah. Kira berapa? Berapa menit lah. Ya. Iya lah 40 berapa lah jangan lah. Ya 10 menit lagi paling ngebit dah. Mulai mari apa? Sapa-sapa orangnya nggak dia memang nggak dia. Tak usah teker kini kepunten. Beda hadis kak dinto iriwayataki dari rajin kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa orang kelar abajang qobliya duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Haram hukum seting neraka lakuna sudu malam. Qobliya duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Bermeniat tegene iki. Usolli sunatan qobliyat ad-duhri. Usolli sunatan qobliyat ad-duhri. Pesa napa sampung? Pesa nyaman, sampung nyaman. Usolli sunatan qobliyat ad-duhri. Allahu akbar. Oleh 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ongke boleh. Usolli sunatan qobliyat ad-duhri. Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sapa-sapa rutin abajang qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, haram hukum seting swarga lakuna sudu malam. Saking duhur geluh. Mon duhur gi mepet ke asar je kira-kiran ko qobliyah ba'diyah. Patepak geluh. Sabab solat panika beni perak solat si wajib, bekto na wajib kia. Asar panika buk mon ki tera are. Wagi peles kopeng-kopeng arwah asar. Mun lekacep kebunan-bunan arwah maghrib. Sobu panik kenom. Mun kita de areh. Rak terak tanah oleh kien. Keng mun pon rak terak areh. Kemet kini ke sobu nabo. Sorry bapak tepak. Sapa-sapa asolat qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, haramallahu alaihi minan nar, haramallahu jasadahu minan nar. Haramaki ban kusi Allah seting aboy neraka. Iya mah. Mulai lakun nare bang. Tak usah sudu malam ja. Berak kira sing ngandang. Usolli sunatan qobliyat ad-duhri, usolli sunatan ba'diyat ad-duhri. Lah sanggup rela. Maksudnya kau lemi tak sanggup wah. Jadi kau le tukang abele kampian, empian sing alagoni, kau lemi lo tukang nutui bera. Ro aja menang tukang nugu umik yang ngaruh ama. Baja apa mon cema-cema kau le nikah. Baja na apa mon cema-cema kau le panika. Mila na gula motor bulun tanto si nugu umik panika. Apa kusen ben sebedi ni baba. Ada mak bulun tanto. Belum tentu ongku, hak belum tentu. Sampian nikah, endak ngidingaki kebentan gula tak keng pola na aib gula tak buka. Mun pas kacuba na kauli buka pak, bubar mbiannya. Mun tabah mule ke kepir ya. Tak kira pada sing ngidingaki ya. Mina nama yo. Sapa-sapa orang kelar asolat 12 rakaat. Sabuluna duhur 4. Kayak ini kaki. Sebelum duhur 4. Pole samarina duhur 2. 6 lah. Samarina maghrib 2. Bebelu. Samarina isya 2. 10. Ben sabulun sobu 2. 12. Sapa-sapa dawam. Cak mungkin. Ngalaksanaki panikah. Bunyalahu baitun fil jannah. Ini berarti compon pon rantan yang swarga.
Manter-manter kau leban ajunan parena kelar ngalaksanaki panika. Keng jeru ka buru. Ti nagalakkan ka maulena. Kau le depak ke masjid make. Apa jeng. Agak apa jeng ternyata akhir pikiran gula. Hari akamat ta banja kira-kira ya. Bede silap kelepan lo biasa nih ada arwah. Sinit cenitan wah. Kamat kare 2 menit aki. Bede biasa na tolesan arwah nang ada. Mun bede ngak gini kan na gampang ambian. Keng mun sobu tak kira aja. Tak kira bede sikapuru mun sobu. Tak kira aja. Cet berak kiai na tukang aden ya. Mari aden kira dikeran kiai na. Jima kelek tolek na tak kira bede orang ja. Tak kira aja. Mara bukti aki lakuna bah mun tak parjaj. Emasan Rasulullah mana bilas terengi imamih atau le langsung adup ke jamaah. Asyahidun fulan deman no mak tada roh songkan Rasulullah iya tina mun sangke. Anoro da mak tada etanya ki kantong setong. Laku nunguti ki kantong mari sobu kene ka. Mari ngimamin atau le dub da temur. Deman no mak tada roh tak kira bereng nyaut ja. Jaga tibian kiai na bera siapa nyaut dah. Ini gini, mayu mak kau leben sampian penikah, sebekal teti lantaran selamat ku laku ya juna Allah, solat, mayu, laku na penikah, beremain ki kau lek nikah apa jangan apa berang, apa jang, depak ke masjid sampian apa jang, usolli sunnatan qobliyata subhi, Allahu Akbar, maca depakan Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ninguning agamat ambu bah kau beli sobuna. Terosaki abejeng sobu amak mum. Saupama kula tolos taketas mage. Karya niat kau beli subhi king tak sampurna ternyata pas agamat. Beoliai genteen kau beli sobu penika. Genteen tak napadan. Genteen mari sobu. Tak apa punten, pokok je benare. Yang mempakai kodo benare. Tak apa punten, kengcet karena tak kita seongku. Sehingga, jangan le, ya mak, ya boleh. Chờ ke gula, mari saya tedung chờ ke. Pada pak ting syuting je dah, le tak kira chờ ke gula. Cek. Nah, angka pakai ding dulu. Dapatnya tak perlu ranjing tan. Sebenting pada anyamanan ngak nikah. Mbian nungguan ke besar kiku le katon. Bade sing ngare tak kering ini. Berem. Mak mau ni pas mak mbian ngide mas. Mau ni pas jauh sekali katon nungguan ngidi ngaki. Ya mak ya. Beda orang asolat Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kau lemang kini kah? Alim bayi pada ban pani. Ambui. Setong. Nomor 2. Tanya mana ngeneng. Asembe ke kanan ke kacer. Ambui kiri ya. Lah. Tak masuk perkara makro ya. So ko nalanjang saladya. Sekacer paloros, sekanan ni telko, kalanjang saladya. Salaleso, alle kasi katnan nga. Iki walabit, ngalle wale kasi tong nabaduban nga. Ani ka makita betal, ho ko mamakro pa. Seta kenging, na boleh. Bedo orang atakbir tak ikaiding suara. Tidak ada mama. Allahu Akbar. Sewajib roh Allahu Akbar. Beningangkan tanang. Allahu Akbar. Kotui kay ding ka kopeng roma. Cia mo kemo. Kini ka hukum wajib kini nyaman rukun qauliyah. Allahu Akbar. Kotui kay ding ka kopeng. Sebagian berak tanang ngejunggoman. Keng tay kay ding apa ka kopeng. Tina makita tagar markoko pada benereng atarung ah. Pokok pon le sanay kay ding sing uca Allahu Akbar. Ya boleh.
Lagean ngangkui songkok pada benar ya. Ambui. Orang nga sojud anggota na beda papetok. Ebi itu ngaban gula. Setong. Dua. Telok. Nyon sepora. Empat. Lima. Tabun gerigin sokoh. 6. Petok. Panika kutu depak kakapi ke bebe. Sekotu abuka deui. Sainggeuna arwah apa din biniannya mana saya di dalam roh. Ya, ikat jadi ya. Coba maba. Pabak tengkian sakoni. Mak le sabab muningak nikah detina Pak. Marasan misana pun tak apa jangan. Area ales sedepak ya. Tata cara na orang toron ke bebe mak ya bitong. Orang toron ke bebe nomor situng toot. Situng. Nomor 2 tanang. 2. Nomor telo nyon sopore pakasar deui. Ani kata Pak. Ngage ke bingkeng Rasulullah, ngage Rasulullah pani kesongkan. Ternyata tanang gak ada. Keng cara na beni pahingari ya. Ningkong gelu. Kabebe tanang pas. Maren nah toot. Teti sambian mun asojud bitongenna toot kada tanang deui. Otabe mon pon tak gelar tanang kada toot deui. Kasogan pon. Tanang kada sedepak nyaman. Toot kada sedepak nyaman. Seda oleh mun deui kada sedepak. Dia beni asojudnya mana terjerungep. Ya sambil kira-kira ge makire ngapa jeung ah. Kaula cereng tak kelar pon si mancing ama. Mon ki kelar mancing bejeng fardu wajib mancing. Makin neku ka tongkat. Apa jeung ya apa semak ka kursi ngak dia. Tak pun apa punten. Seceke diri bebe neku i ka kursi ngak dia apa. Kenging. Pokok cek tegeredek gundek ruah. Ya mon tegerlek tapalek ngak ri ya si ongge. Yelah tak boleh lagi aja. Tak usah maksa punten. Orang asolat toju menikah hanya manan nengi korseh. Penting benar lemper nengi baba. Nggak nikah nih ya? Nggak nikah pun. Anggap kalau tidak berada. Ngibe sampean korseh. Sedia kimir. Pak takmir nengi masjid. Toju nggak nih? Allahu Akbar. Nyaman normal nih pun. Rugun ikan dina. Sojud dah, pakai babaan boleh. Tak ada masalah dah. Tak ada masalah. Ajunan sesongkan, ajunan sejemah. Saking mon solat sunnah, oleh tak mancing, oleh. Sewajib mancing duhur, asar, maurib, isya, subuh. Lain selima bektoh, solat sunnah penegah, oleh tak mancing. Makai kelar. Terawihan, lesoh apa masambian. Atau karbon padi mulai gula-gulaku. Atau karbon sapeh mulai sarah-sarah. Apa aja nggak terawih. Lesoh si manjingah. Padahal bian kelar. Keng lesoh si manjingah. Tak jadi betal lah montoju. Tak betal oleh. Makai kelar oleh. Mak ketonto juga ke kapi terawih anda tengannya. Tapi ini ke hukum, kalau tak ngajarin apa perkara sini benih punten. Kikeng lain Pak, mun mancing genjirna satos. Mun toju, saikat. Nah, mun sambil bajang mireng, segemi. Mun ngideh, ada mun ngideh. Siapa genjir yang ngideh? Pokon mun ki bisa panikang, jadi nah. Mana bapa jangan panika. Sebab kini kesetitilan. Napa boleh? Ya, apa ada pertanyaan nggak ya? Kau lambe jelas tak apa jeng. Keng tak itu mau bitongan nah. Ki lanceng lambe sering tak apa jeng. Keng pon tak itu mau bitongan nah. Lepas ni keburu macara nak kau lagan eneng ki. Mon tak jelas. Cek sana pakai lebih bitongan nah. Tak ada ketentuan kini kama. Pengupah banyak apa yang sunnah benyon sabora ka Gusti Allah. Mak le tambil ngangkui solat sunnah da kau leben sampian. Moga-moga etopokna ke leben sunnah. Keng bahwa otang bagun otang.
Milan apa nikah pas kadang bayaki cara. Ben sebagian orang sanausa kaula tak setuju ke penikah. Tahun yang ni kanto beda penapa punten. Keng tak usah tau karan ni kasagater perbandingan hukum. Bila beda tahlilan ro kadang jemaah tahlil asolat nyaman solat hadiah. Solat hadiah ke nikah mak telila tak kuat. Kanto beda solat hadiah. Beda sebagian pola na tulat mun tada. Kaula tak setuju ke solat hadiah ke nikah. Telila yang tak kuat ben ulama. Malah beda si adu buaki haram solat hadiah ni. Solat hadiah ni kayak ngak nikah. Amit nikah. Amit nyon seborah. Kula benila cuda paknya laki ya punten. Tikal tore musyawarah. Tahlilan orang saya tahlil epentari deun kangkui asolat 2 rakaat. Niat tang baya hadiah kencerna solat panikah parengagi ka se tahlilih. Sampai beda niat pola-pola tempo ki odi se tahlilih panikah toman tak abajang. Sehingga muka-muka topo na kalaban solat hadiah panikah. Ada tahu sani beni cek kebai-kebai. Tamasok solat nisfu Sya'ban. Ikan tu solat nisfu Sya'ban. Enten sobung. Tak usah baik. Kecepa keng ajunan cet ampun mangki dalil sekuat ongku buru. Ya tore. Mila na masjid panika kutu beda singelar ya pak. Cek leju rok norok. Ampon. Kadang ngebenyan rok noron. Mator dimin ke kiai. Mayu kena. Ya setian beda solat rebu bekasan. Yu memaki pak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Edi mah bedereng agamat ning salat rebu bekasan. Le kaula tak bentak ho ko masolat atanya gelu. Cok kor madeti. Bede boleh wa nyon sepora. Makam ipajungi di atas. Makam ipajungi. Kaula sampai mangken tak uning je alasanan apa. Padahal mungkutin kula nyon sepora. Kak setak cek muden aja napa faidan nah. Apa rengke jingan nengi makam pi makroho koma pak. Kejingan do nengi makam aru makroho koma. Ana apa sebab orang si mater tak butuh kejingan je buk. Arus ika butuh doa sajon genteng ngabri kejingan sajon makro. Mun jungan masang kejingan haram. Montana na tanah wakaf pas ibri ata ning atasah haram dosa. Orang sebelum kopur tak butuh kejingan dia nom. Tada orang kopur ongak ke atas paniku kejingan mak tang di paling coba ketibi de emak antang nak poter ada. Orang sebelum kopur ni keberak butuh tetelok. Nomor setong doa aki. Laju doa aki ban baktoh. Mari abajang wa. Ya Allah sapora aki tu sa tidalem. Sapora aki tu sa reng sepo ben kakapi sa kapina. Kakapi di reng sepo. Al-Fatihah makiyaji ya robaca. Katerema. Mon tahu sebutnya mana. Ju tapai khususan di rahim marhum pujuk langker ben pujuk terong ben pujuk kelekeng. Kapi, sebut kapi. Ben ke anu, ben juju anu. Saya kau tak uning nyaman na pangeran. Kurak maka mah budi bebenakan pao. Keng kulit tak uning kenyaman. Ya Dorevon. Yang pangeran tak gimeng pak. Kuliman kak man mator. Mun ke kecamatan kota nih kadang. Sebut na telu lemper. Kuru jet sangaja sempen. Jet mareng etoles. Elaminating sabe pa cek bede lo parloan tak usah nulis boleh kareng ngala kini kepah telo lemper biasa nah guru mah kita isuput tong setong mun kagule tak anap patan kaburu pak cek bereng yesin du lemper setengah pas sebut na telo lemper tekan pah abidan ben yesin dia mun kagule sing imam ini kalak lekas lah tekuk si telo lemper ngak nikah. Khususan ndak seteja saya tulis nih buku penikah dari atas ke bebe kanan kacer coba ceceran ke kapi pah pagemet Al-Fatihah. Nah, can jamaah nah kia simpen
apel mungkin ki hot. Ari setuju na kok ya. Cecet pada kefurun na roh. Apa boleh nih tahlilan? Tahlilan itu ada orang kenceng nom. Orang yang tahlil, lu tak yang bulan budi tentang kemati. Cik saking tadi tentang kemati, tak kira budi yang tahlil ja. Tore ni kanto mun tadi tentang kemati, tahlil ni jompon mari murib ya. Tak kira dan. Aru tak yang boleh budi tentang kemati, tak tahlil tak nyaman, tahlil tak kenceng. Mila namun kiai ngamin ni abid kelubah ni benih kadang. Kadang isalib kiai nawa. Salib kadang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kurang cepat ka makmum mah. Ilapes bano. Subhanallahhalazim, subhanallah. Ya. Kiai ni salib. Kiai ni jut tepak ke sibuk lebur kami. Jan mengelecer segala. La ilaha illallah. Saya budi letak ning belang cucu. Ya. Kengsan misana tahlil pada pak sekali astaghfirullahalazim aro adhat lanceng. Astaghfirullahalazim. Beni ain nasi lanceng. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Saya bener adhat lanceng. Astaghfirullahalazim. Tengku. Musyrik kiai nengak gini dia. Ya sahabat ila salah. Kau le mujat salah, salah oba. Tahu siapa pegel kan gara-gara abe salah. Jangan abe malaikat. Kau le salah, jadi salah. Sampian mau niki ngaki ceramah aku le salah, ya salah lah. Tahu saya kebaya alasan. Ya apa? Orang salah ni kebiasa. Saya tak salah, ya malaikat bera. Mungkin hanya manusia salah bakun. Bentau siapa pegel kareng salah. Pokok ndak iba tepak. Tahu usah gel-begel bener. Loh, illo, loh, il. Ongguna sebeling bagus sih lanceng. La ilaha illallah. Allah malanceng. Subhanallah bihamdihi subhanallahil anzu. Sebaling ngaruh bila lagu wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu an. Jangan malaikat ngagak nolak. Ya Allah, mak yal sialan kok jangan malaikat. Ditulis sial. Cereng tanurok ka lagu naruwa kadang. Afaan robenda wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana waghfir sapora aki Guste lana kandi ten kaula. Cek saya berjelas. Cek lama bahe pelanceng waghfir lana. Sapora aki selain Guste kaulen ten tak usah guletan. Tak usah mon gule setong, tak usah. Munlah. Ini kan kutu kerbeker gitu nikah. Bagi abon tangga nikah. Sabab kini kejet pon wiridan sijet badan Quran kini ke Quran. Wa'fu anna waghfir lana. Muni di luar na bejeng dupen kadang renga bejeng selopot. Renga bejeng lopot. Iya kana budua iya kana stain. Iya kuleman kaman ngoca. Iya ka iya an tasdid. Iya ka. Ingki na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ma'bukan iyyaka. Benih iyyaka na'budu. Saya benerkan iyyaka. Akap peruan din iya. Benih ka na'budu. Kau leban sampean lain. Iyyaka. Iya anna tasdid. Can Ibnu Katsir. Iyyaka deka ajunan. Na'budu nyempe kaulah. Wa iyyaka benda ka ajunan nasta'in. Kaula nyoon tolong. Ben sampian ibuang tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknana dek ka sonara are sengkok nyempe. Benda ka sonara are sengkok nyoon tolong. Mak cik peret hukum din biana. Kaula ni kapira abel mak. Montak geng sambi acer sambian. Montak ipa bede, ipa tuli, ipa bede ya. Pengajian lah sal-sal kapi aja. Allah sal-sal kapi. Mon pera wirid mari adan rodu letina. Cecet lah banyak sal-sal roh.
Ilahi lastulil firdausi beja apa sih tambah wasi jadi ya. Nengi jompo beda si atokar gara-gara dembil kok. Ini kalau gue cerita gara-gara dembil. Fa innaka ghafirudz dzambil. Dembil. Can setong dengan kui lam al dembil azim. Can setong dengan kui tanwin dembin beni dembil jadi dembin. Atokar sama lem ajak kik. Atokar nih masjid. Ari mon pada gendeng aja nggak ari ya. Gara-gara dembil itu kan raja. Gara-gara dembil ria. Los speaker masjid batoron. Saya adan gulaku ngagak adan. Allahu Akbar Allah. Ya Allah makmunya nih bobo. Bila tengku ternyata batoron ke bobo. Gara-gara dembil. Ini benian dembil ya. Ngomong pada gendeng apa entah hukum. Cetak tu lima hari. Cereng pada ngangkui pokok. Iya depan si gelar, apa pertanyaan? Siti Fatimah binti, dia harus salah, si bener bintu. Keng tina tak ditibetal, keng mon bajang. Cek ke ampon, cek usaha tepak pak. Usaha tepak. Banyak salah pada ban-ban. Jangan gula kok. Orang adan fi salah kok. Salatu khairum minan naum. Ko tu na saya palancang solat ta pak. As-salatu khairum minan naum. Bener. As-salat. Ngiding orang. Beni naum masih palancang. Salatu khairum minan naum. Naum rotedung buk. Cek saking pematur orang. Tedung. Ya makasih tak keton buru lep mon. Ini cek banyak sila pokok benih solat. Pokok benih Quran. Mon Quran, mon perak selawat. Dan pada ban segi buru palancong ke kepi pak. Ya Nabi salam. Alu kan palancong ke kepi. Oleh mon roh. Keng mon Quran Allah. Lanjang pendan yo betusah. Tusah pak. Jadi kamu tak sambil cici geni segoni. Mon perak selawat. Biar palancong ke kepi. Ya Nabi salam alaika. Sika masih benda. Ini jadi bahalan jeng ke kepi. Keng tak dosa dan pakun keterima mon salawat. Keng mon Quran. Allah mon Quran. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Quran roh. Saya beli. Ya usah beda jadi mamulan. Boleh nengibat tehaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Mau nepat terus. Sammi ada dua odi ke kepi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Paudi ke kepi. Kong langkong bila terawian ruah. Moncet ambu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tepak. Mau nepat terus. Sang emim paudi ke kepi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Saya tak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Salah. Maka bahasa hari ini dimabui salah aja dia. Oba. Kong langkong sengi imami. Oh boleh na siya bila tepak ke terawian. Tidak tepan imam dah pak. Ada. Siya hanya sekali yan pateha. Pera mun imam terawih ya. Ngunjuk siya pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar sepak. Hanya apa pada lembah. Aro makmum malah siap ke kapiro lah. Aro apa bolan. Ngatoros deh mereka jadi pak. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, ya sebut. Tangguh amin leken aja deres beda. Ya. Ya jadilah. Rasulullah lamba muna solat sunnah pada. Sebere
Nyon sabora cek saking gula benempian si bere betes ben soko. Keng reng mangken ne fajang sunat si bere deui ben toot. Ada apa bola ngerem tak kejokat ja. Babo tada karpet tada keramik salang bejedul ya bang. Gusti Allah pangeran. Ada kan celeng kegepi deui nereng setir ya. Ada tak jabo tahajud aja tarawih ana berian ya. Salang pesuat dengan fajang. Ongguan kata takbir. Bida-bid gelu tak yantos ja menakan. Allah tak yantos bida-bid gelu ja. Cik reng makin tahlilan makin tak ndek ke sebida pole je tahlilan. Siap bida-bid. Empon. Manter-manter. Bada oleh na pengajian malam semangken. Laku tengku sobu na pas. Setong. Moga-moga kaula bena ajunan. Paring na kelar ben Gusti Allah aja ga solat. Saka dintoh pun apa sih bisa ya toraki. Lanceng aturator nyon soborah. Manter-manter. Begule nih kasih doa dia. Dia mayu doa jangan mak. Doa. Payakin doa nak keterima kakapi. Keng tak setuju na doa ikapul pada ben sepenta gula ben sampean. Mon pas sakapi na orang minta ikapul lagi pada ben sepenta sal-sal dunia ya. Kiamat dunia nih pak. Kalau sering apa yang contoh. Senamen bekoh doa ka Allah manter-manter beko na terpaju larang. Keng tegeng beko na doa manter-manter ikan ninga mode beko. Aromon pas pada ikapul kan pah nancur beko na. Se andi beko doa terpaju larang. Se melip beko na doa manter ikan ninga mode. Setuan rumah doa manter tak ientar na maleng. Semaleng doa tuan rumah na manter tak ngiding. Mon pas pada ikapul icar gelacer bapak. Tikel tore. Doa pasti doa na kula ben sampean depak ka Gusti Allah. Urusan berem carana Allah ngapulaki tina jan Allah. Ngereng petareng sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyok ona rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyok ona rizki istiqamah ban husnul khatimah paleman dek kaajunan ngiba iman ban Islam dalam kabadaan ikarida iban ikaseneng iban ajunan Allahumma ya Rab sateja sing angkat tanangka dinto nyok ona sopora dari sateja natusah ben sakoni katipona pak bisaos amal fokus ben ibadah sing angkat tanang manter-manter ka angke ben katerema de ka ajunan Allahumma ya Rab saben-saben sing angkat tanang ka dinto Gusti manter-manter itu tua kia ben ajunan de kalencelan sinucu kasalamatan ben kacumperan dari tunya kantos de ka akhirat sateja sing angkat tanang ka dinto Gusti hanya ono ongku de ka ajunan malar manter coko pahakia ben ajunan sateja kaputok nah manter-manter pakembang ben ajunan sateja urusan ben perkara nah ben manter-manter itu tua kia ben ajunan dek celena pocur ben ontong dalam saben-saben usaha ben lalakon nah Allahumma ya Rab nyona barakah dalam kaudian nyona barakah dalam ilmu nyona barakah dalam rizki nyona barakah dalam nak potoh sateja sing angkat tanangka dinto Gusti sekeduan penyakit nyona ongku dak ka ajunan muka tulik papang ki bentampen bani paberes saben ajunan sateja sing angkat tanangka dinto Gusti sekeduan kaberaan ngemisa ongku dak ka ajunan manter-manter papang ki ben celen keluarah ben tulik papang ki ben kecemperan ben ajunan sateja sekeduan takdir cuba muka tuli yo baka fokus seampone takdir fokus muka patap tapa bani patolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Sagak dinto korang langkung nyon seborah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.